जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानीशंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर दिन संपर्क में आजिर तिथि नक्षत्र बार संपर्क। आज हूँ 29 डिसेम्बर मासर 29 तारिख सोमवार 2025 मसीहा ओडिया पुष मास शुक्ल पक्ष सौरमान रे धनु 14 दिन। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क में। आज हूँ नवमी तिथि। नवमी तिथि सूर्योदय परठारु दिबा 10 घंटा 11 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। दिबा 10 घंटा 11 मिनिट परे दशमी तिथि आरंभ हेबे। आज दिनर नक्षत्र रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र सूर्योदय परठारु सकाळ 8 घंटा 12 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। सकाळ 8 घंटा 12 मिनिट परे अश्विनी नक्षत्र आरंभ हेबे। आज मीन राशि रे चंद्रमा सूर्योदय परठारु सकाळ 8 घंटा 12 मिनिट पर्यंत मीन राशि रे एवं सकाळ 8 घंटा 12 मिनिट परे चंद्रमा मीन राशि को परित्याग करी मेष राशि को गमन करिवे। आसंतु जानिबा आज दिनर घात बार एवं घात चंद्र संपर्क रे। आज मिथुन राशि रे व्यक्ति विशेषकर घात बार जो मानकर मिथुन राशि आज दिन में घात बार थिबारु जगी रखी चलिबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में। केउ खाद्य को आपण आज ग्रहण करिवे नाही। आज दिबा 10 घंटा 11 मिनिट परे आपण माने कलम्बी अर्थात कलम साग को खाद्य हिसाब से ग्रहण करंतु नाही। दिनटे कलम साग खांतु नाही। अनेक समय व्यक्ति विशेष कालसर्प दोष को नहीं चिंतित थांती जे कालसर्प दोष कौन जातक ग्रह स्थिति किपरि थिले जनक जातक आम कहिबा कालसर्प दोष रही। शास्त्र अनुसार जेतेबेले राहु एवं केतु रेखा मध्य राहु रेखा एवं केतु रेखा मध्य जदि समस्त ग्रह रही जाती ताहले ताकू कालसर्प दोष कहा जाई थाए। राहु केतु मध्य जदि लग्न एवं समस्त ग्रह रही जाती ताहले ताकू कालसर्प दोष कहा जाए। राहु केतु मध्य समस्त ग्रह थांती मात्र लग्न बाहर थाए ताको कहा जाए आंशिक कालसर्प दोष। कालसर्प दोष देखिबा बा कालसर्प दोष विषय जदि आमे आलोचना करिबा ताले 52 प्रकार कालसर्प दोष रही। तेबे मुख्यतः प्रमुखतः 12 प्रकार कालसर्प दोष को आमे गुरुत्व देई थाउ। 52 प्रकार कालसर्प दोषरु 12 गोटी कालसर्प दोष को आमे गुरुत्व देई थाउ। कालसर्प दोष थिले कोन समस्या हुए? कालसर्प दोष जदि रही आपण राहु केतु मध्य समस्त ग्रह रही लग्न रही द्वारा कि आपण जातक देखिए आपण उन्नति प्रगति जी हवा कथा हुए ना। विद्यार्थी मान जातक कालसर्प दोष थिले पढ़ापढ़ी प्रति से आग्रह करती ना। पारिवारिक जीवन में किसी ना किसी समस्या देखा दे थाए। विवाह रे विलंब होता है। तेबे किसी अंश कालसर्प दोष जदि शुभप्रद होता है अनेक समय विपरीत राज्य कारक कालसर्प दोष देखा दी थाए। आपण कहे विपरीत राज्य कालसर्प दोष कौन? अनेक व्यक्ति विशेष देखिए जो माने भारतर प्रमुख व्यक्ति विशेष से जातक कालसर्प दोष रही। स्वर्गत इंदिरा गांधी जातक कालसर्प दोष रही। आपणकर अटल बिहारी वाजपेयी जातक कालसर्प दोष रही। तेणु अनेक विशिष्ट व्यक्ति जातक कालसर्प दोष रही। से राजनीतिक क्षेत्र में आपणकर पॉपुलारिटी क्षेत्र में जनसंपर्क क्षेत्र में बहुत आगुआ बहुत बड़ बड़ उच्च पद पदवी पाई। किंतु गोटे कथा देखिए पारिवारिक जीवन में किसी समस्या रही। तेबे कालसर्प दोष विपरीत जोगकार कहले आपण देखिए आपन को बेले बेले अत्यंत शुभफल प्रदान करिथाय। ख्याति प्रतिष्ठा कर्म रे उन्नति आर्थिक स्थिति आनी थाए। किंतु कॉमन प्रॉब्लम रहे कालसर्प दोष रे व्यक्ति विशेषकर पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन को यह प्रभावित करिथाय। आपण जो दुई जनकर महान लोकंकर नाम नेली तांकर मध्य आपण देखिए पारिवारिक जीवन भल नथिला। दाम्पत्य सुख रु वंचित होइतिले। अटल बिहारी वाजपेयी तो विवाह करनथिले एवं स्वर्गत इंदिरा गांधी विवाह करिया परे मध्य तांकर स्वामी को अल्प दिन मध्य हराइथिले। तेणु आपण जदि कालसर्प दोष को देखिए ताले पारिवारिक समस्या दाम्पत्य जीवन समस्या ये कॉमन कथा। किंतु विपरीत राज्य कारक जो अल्प केतक जातक देखा जाए व्यक्ति जातक से कालसर्प दोष शुभफल प्रदान करिथाय। जदि आपण जातक राहु केतु मध्य समस्त ग्रह थांती कालसर्प दोष सृष्टि होता है कौन प्रतिकार करेंगे? प्रतिकार स्वरूप आपण कौन करेंगे ना आपण निज पाखरे जार कालसर्प दोष अच्छी पाखे गोटे मयूर चंद्रिका बा मयूर पुच्छ रखिए। सेज तले मयूर चंद्रिका मयूर पुच्छ रखिए। निज पर्स रे बा पकेट सदाबले मयूर पुच्छ रखंतु। कालसर्प दोष विधान स्वतंत्र जो प्रतिकार रही आपण कौन ना महाराष्ट्र नासिक
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାଳହସ୍ତୀ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଳସର୍ପ ଦୋଷର ପୂଜା ଏବଂ ତାର ଖଣ୍ଡନର ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନ ରହିଛି। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ ବା ପିତୃଲୋକ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ବା ପିଣ୍ଡକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଜାଗା କହିଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାଳହସ୍ତୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କାଳସର୍ପ ଦୋଷର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କଲେ, କାଳସର୍ପ ଦୋଷର ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ହେତୁକରିଷ୍ଟର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚାପ ଥିଲା ସେ ଚାପ ଆଜି ସମାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଧାର୍ମୀୟ ବାତାବରଣ ଦେଇ ଆଜି ଗତି କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଭୋଳାନାଥ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ କିଛି ଶର୍କରା ମିଶାଇ କ୍ଷୀରରେ କିଛି ଶର୍କରା ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଶୁତୋଷ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଲାଲ, ସବୁଜ, ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର ଆପଣ 1 ଏବଂ 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଦିନରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ କହିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭରଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଜି ଦିନରେ ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଜି ଶ୍ଵେତ ଦୁଦୁରା ପୁଷ୍ପ ଅତି କମ୍ରେ 3ଟି କିମ୍ବା 7ଟି ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଗୋତ୍ର ନାମରେ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦିନଟିରେ ଆଜି ଅବସର ସମୟ ପାଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଥିବାରୁ, ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଦିନଟିରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ତେଣୁ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସବୁଜ। ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ 21ଟି ବେଲପତ୍ର ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ନାମଗୋତ୍ର ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଷଣ୍ଢକୁ ଚାରା ବା ଘାସ ଚାରା ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 20 ବା 30 ଟଙ୍କାର ଶାଗ ବିଡ଼ା କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନୋନିବେଶ ହେବ। ଆଜି ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଜାତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ପରିବେଶ ସହିତ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସହିତ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଦିନରେ ଧଳା, ନୀଳ, ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ନମ୍ବର 9
এই দুই সংখ্ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ମିଶ୍ରି ମିଳାଇ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସୁବାସିତ ଧଳା ଫୁଲ ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବଲ୍ଲୀ ହେଲା, ରଜନୀଗନ୍ଧା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଵେତ ଦୁଦୁରା, ଧଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆୟର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣ ଆୟ ଲାଭ କରିବେ ବା ଆୟ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଗାଁରେ କିମ୍ବା ନିଜ ସାହିରେ ବା ବସ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ମନା ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଧଳା, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1, 3 ଏବଂ 9 ଏହି 3ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆଜି ପଇଡ଼ ଜଳ ଆଜି ଗୋତ୍ର ନାମରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅଧିକ ନିରାଟ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଫଳ ଜୁସ୍ ବା କ୍ଷୀର ୟାକୁ ଖାଇକିରି ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭରେ ବିତୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ଏବଂ କଫି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଶୁତୋଷ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବ୍ରତ ବା ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ କିଛି ସୁବାସିତ ଇତର ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଅଗୁର ଜଳରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗୋତ୍ର ନାମରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହୋଇଥିବାରୁ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଆଜି 21ଟି ନାମଗୋତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ଆପଣ କିଛି ଘାସ ବା ଘାସ ବଦଳରେ କିଛି ଚାରା ବା ଆପଣଙ୍କର 20-30 ଟଙ୍କାର ଶାଗ ବିଡ଼ା କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭରେ ବିତିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଦିନଟିରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ଦୂର ଜାଗାକୁ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପୁରାତନ ମିତ୍ର ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଅକସ୍ମାତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 4 ଏବଂ 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ବା ଅତି କମ୍ରେ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବାତକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ନାମଗୋତ୍ରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଘର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କର୍ମଚାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ।
आज दिन में आपण को अवसर समय मिल पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेब संतान कार्यकलाप को नहीं आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे सामाजिक कार्य धार्मिक कार्य निजक नियोजित कर आत्मतृप्ति अनुभव करेंगे आपण शुभ रंग लाल सबुज नील यही रंगर वस्त्र परिधान करंतु शुभ संख्या हिसाब से नंबर 3 एवं 9 को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण गंगा जलरे बा शुद्ध जलरे आपण गुड़ मिश्रित करी आपण नामगोत्र रे शिवलिंग रे अर्पण करंतु ब्राह्मण द्वारा देखिए जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हेब 21 कोटी बेलपत्र लागी करंतु एहा सहित आपण किछि डालिंब डालिंब को सुनिश्चित भाव में भगवान शंकर निकट में शिव निकट में भोग बा प्रसाद रूप में ब्राह्मण द्वारा चढ़ातु से प्रसाद को प्राप्ति करंतु दिनटी शुभप्रद है। धनु राशि कर्म जीवन में जो अशांति लगी रोला ताहा आज दूरीभूत हेब पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेब परिवार लोकों सहित धर्मस्थान तीर्थस्थान किंबा देवालय को आज आप यात्रा करेंगे पारिवारिक जीवन में बाधा विघ्न थिले ता दूरीभूत हेब माँ ठारू किसी उपहार आपण पाइपारती भाई हेतु को कौन भातृ हेतु समस्या थिले ता दूरीभूत हेब आज दिन में अपराह्न समय आपण तीर्थस्थल को यात्रा करेंगे देवालय को यात्रा करेंगे यह सहित महादेव प्रसन्नता प्राप्ति पाई महादेव को दर्शन करंतु शुभ रंग हिसाब से हलदी सबुज धला एवं घी रंगर वस्त्र बा बटर कलर वस्त्र को परिधान करंतु यह सहित शुभ संख्या हिसाब से नंबर 3 को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई क्षीर रे आपण केसर मिसाई केसर मिश्रित क्षीर को शिवलिंग रे गोत्र एवं नाम रे ब्राह्मण द्वारा लागी करंतु 21 कोटी बेलपत्र बा 108 कोटी बेलपत्र शक्ति सामर्थ्य हिसाब से ब्राह्मण द्वारा लागी करंतु देखिए जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हेब। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति दिनटी किपरि बीतिब। मकर राशि पारिवारिक जीवन में जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेब व्यवसायी माने व्यवसाय क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करेंगे कर्म क्षेत्र में आपण को स्थिति मजबूत रहिबो कौन सी पुरातन बंधु आपण को साक्षात करेंगे आज दिन में स्वास्थ्यगत जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेब ईश्वर प्रति समर्पण भाव भक्ति भाव जागृत हेब आज दिन में आपण पूर्वाह्न समय अपराह्न समय देवता को दर्शन करेंगे महादेव को दर्शन करेंगे शुभ रंग हिसाब से आपण नील सबुज बैगणी एवं धला यही रंग को व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब से नंबर 8 को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति करने देवादिदेव महादेव को निकट में 21 कोटी बेलपत्र एवं सुनिश्चित भाव में आपण को राशि शनिंकर जो राशियाधिपति शनि तांकर प्रिय पुष्प हूँ नील अपराजिता फूल महादेव प्रिय पुष्प अपराजिता फूल तेणु नील अपराजिता फूल को आपण 21 कोटी अति कम अपराजिता फूल को आपण ब्राह्मण द्वारा शिवलिंग रे लागी करंतु देखिए जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत है। कुंभ राशि कुंभ राशि व्यक्ति विशेष पारिवारिक जीवन में जो बाधा विघ्न रही दूरीभूत है आपण आज व्यवसाय क्षेत्र मार्ग प्रशस्त रही व्यवसायी मान व्यवसाय रे सफलता प्राप्ति करेंगे आज दिन में आप धर्मपरायण हेबे धार्मिक कार्य प्रति निजक नियोजित रखिए कौन सी नुआ जगह को बा नूतन जगह को भ्रमण उद्देश्य जापारती बंधुों ठारू किसी उपहार पाइपारती बा पुरातन सांगों सहित बंधुों सहित हठात साक्षात हो पारे पारिवारिक जीवन में जहाँ बाधा विघ्न रही दूरीभूत हेब दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेब आज आपण शुभ रंगर वस्त्र धला सबुज आकाशी घी कलर बा बटर कलर एवं नील रंग यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब से 6 एवं 8 को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण देवादिदेव महादेव को दर्शन करने सहित शिवलिंग रे आपण 9 गोटी नील अपराजिता फूल अर्पण करंतु नामगोत्र रे अर्पण करंतु एहा सहित भगवान शंकर निकट में किछि गजा मुग एवं गुड़ को प्रसाद रूप में चढ़ातु देखिए जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हेब शुभ फल प्राप्ति करेंगे। मीन राशि मीन राशि व्यक्ति विशेष दिनटे दयालु हेबे अन्य को साहाय्य सहयोग करेंगे पूर्वर मनरे जदि किसी द्वंद्व थिला से द्वंद्व आज दूरे जीव पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेब स्वास्थ्यगत जो समस्या थिला ता लाघव हेब आज दिन में भाई ठारू किसी साहाय्य सहयोग प्राप्ति करेंगे
अपराह्न समय दूरयात्रा करिपारंती तीर्थस्थान देवालय को यात्रा करिवे महादेव को आज प्रार्थना करिवे दिनटी आपण पई शुभप्रद हेबो। शुभ रंग हिसाब रे आपण आकाशी सबुज घियो कलर बा वाटर कलर एवं हल्का पिंक रंग को व्यवहार करंतु बा हल्का गोलापी रंग व्यवहार करंतु शुभ फल प्राप्ति करिवे। अधिक शुभ फल पाई नंबर 3 को व्यवहार करंतु देवादेव महादेव को दर्शन करंतु। स्वर्ण चंपा अति कम रे 21 गोटी 21 गोटी नथिले 7 गोटी 7 गोटी नथिले 11 गोटी आपण गोत्र नाम रे महादेव को निकट अर्पण करंतु जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हेबो। एहा सहित चंदन रे केशर मिश्रित करी चंदन केशर तिलक को कपाल रे बा गला रे लगाई दूरयात्रा करंतु दिनटी शुभप्रद हेबो। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तेबे दर्शक बंधु समय तो इशारा देलानी कार्यक्रम को एठी रखिया पई पड़िबो। महाप्रभु जगन्नाथ को द्वारू माँ दक्षिण काली द्वारू माँ गड़चंडी द्वारू आपणकर दिनटी शुभप्रद हो। प्रतिटी बाधा विघ्न रहित होई आपण दिनटी को अतिबाहित करंतु। आज पई विदाय दियंतु। पुणी देखा आपण मानक सहित आसंता काली एक नुआ विषय सहित नुआ अध्याय सहित विदाय दियंतु। रहुची जय जगन्नाथ। केमिति कटिबो 2026 मसीह आपणक भाग्य केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान केमिति रहिबो मेष ठारू मीन राशि पर्यंत भाग्यफल जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2026 भाग्यफल। 2026 मसीहार आपणक राशिर संपूर्ण भाग्यफल जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल बटन को ऑन करंतु देखंतु डीटीवी ओडिया। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।